अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कम्युनिटी वॉच के साथ मैं हूं आपका होस्ट दानिश अब्बासी एट बिजनेस प्लस। वेल जी, प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है हफ्ते के 5 दिन, मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 11:15 बजे, जिसमें हम आपसे बात करते हैं पी मैक्स में होने वाली ट्रेडिंग के हवाले से। जो कमोडिटीज़ अब पी मैक्स में ट्रेड हो रही हैं, उनकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनका क्या इफेक्ट हो सकता है, किस तरह से वो इनफैक्ट अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकती हैं, कहाँ पे प्राइसेस जा सकते हैं, ये तमाम तर बातें जो है इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं आपके लिए। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक हम पी मैक्स से किसी भी इनफैक्ट नुमाइंदे का जो एक इंटरव्यू आप तक पहुंचाएं, ताकि आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, क्या उसके इशूज़ हैं, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में। जबकि सेकंड सेगमेंट में हम बात करते हैं अपने एक ब्रोकर से, एक एक्सपर्ट से, जो अपने व्यूज़ देते हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। तो इस वक्त बात करते हैं प्रोग्राम में फर्स्ट सेगमेंट की और देखते हैं कि आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। वेल जी, पॉइंट नंबर 1 जो डिस्कस किया जाएगा वो है पार्टिसिपेशन के हवाले से। कमोडिटी मार्केट में कौन से लोग जो हैं इनफैक्ट पार्टिसिपेंट जो है वो मौजूद हैं। साथ साथ हम बात करेंगे आपसे हाउसवाइफ के हवाले से भी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है और वो किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, यानी कि हाउ कैन हाउसवाइफ इन्वेस्ट। साथ साथ आपसे बात होगी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, क्या वो डायरेक्टली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकती है कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या नहीं, इस हवाले से भी आपसे बात की जाएगी इस सेगमेंट में। जबकि लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि विच प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर हेजिंग के लिए कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सेकंड सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से जो अपने व्यूज़ देंगे कमोडिटीज़ के हवाले से। तो आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जाने। Mansoor Ali, Chief Business Officer, Pakistan Mercantile Exchange. Commodity markets में हर किस्म के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप होती हैं तो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज़्यादा जल्दी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ को ज़रा टाइम लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है मार्केट के डेवलप होने में। जो मैच्योर मार्केट्स हैं, जो काफ़ी सालों से इस्टेब्लिश्ड हैं, उसमें आपको हर किस्म के पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, छोटे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से लेके बड़ी कॉरपोरेशंस और बिग बैंक्स तक। पाकिस्तान में भी हम उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल कमोडिटी मार्केट्स हैं, स्पॉट मार्केट्स हैं, जो मंडियाँ हैं, वहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग पैटर्न, पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, नेचुरल बायर्स, नेचुरल सेलर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, मिलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, रिफाइनर्स हैं। और कोशिश ये है कि जो कमोडिटी फ्यूचर्स की जो मार्केट है, जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, विच इज़ बेसिकली कमोडिटी स्पॉट मार्केट से हट के कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट पाकिस्तान में है, वो भी उस हद तक डेवलप हो जाए कि वो हर किस्म के पार्टिसिपेंट की ज़रूरत पूरी कर सके। छोटे ट्रेडर से लेके बड़ी कॉरपोरेशन तक वो अपनी हेजिंग और ट्रेडिंग को पूरी कर सकें। तो और जैसे जैसे ये मार्केट हर कमोडिटी में डेवलप होगी, कुछ कमोडिटीज़ में वो जल्दी मार्केट डेवलप होगी, कुछ में ज़रा टाइम लगेगा। तो कोशिश ये है कि उनकी जब मैच्योर स्टेज आ जाए तो छोटे से लेके बड़ा हर पार्टिसिपेंट जो है उसमें शामिल हो और हिस्सा ले। हाउसवाइफ्स की जो पार्टिसिपेशन हमने देखी है अपने एक्सचेंज पे अभी तक, और जो हमारी मार्केट रिसर्च से हमें फीडबैक मिल रही है, वहाँ पे जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का, स्पेशली लॉन्ग टर्म सेविंग विद रेगुलर मंथली अमाउंट्स। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कमोडिटी जिसको अवेयरनेस भी जिसकी है और जिसका फ़ायदा भी है फ्रॉम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की बाइंग और इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गोल्ड, जिसमें any household can allocate a small proportion of their monthly savings to physical gold in addition to other investments। क्योंकि ये भी सही नहीं कि सारी आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ही कमोडिटी में और एक ही जगह हो। जहाँ जहाँ आप
اسٹاکس میں اور بینک اکاؤنٹس میں اور فکسڈ انکم سرٹیفکیٹس وغیرہ میں اور ریئل اسٹیٹ میں سیونگز ہوتی ہیں، تو اسی طرح کموڈیٹیز میں بھی تھوڑی سی پرپورشن اپنی سیونگز کی ڈالنی چاہیے، اور اس میں سب سے جو کم رسک والا ایونیو ہے وہ فزیکل گولڈ ہے۔ ایکسچینج کے علاوہ بھی فزیکل گولڈ لینے کے کئی طریقے ہیں، جیولرز کے ذریعے، صرافہ بازار کے ذریعے، لیکن جہاں پہ ایکسچینج کا فائدہ آ رہا ہے وہ آپ کو ایک خریدنے اور بیچنے کی جو آسانی ہے اور جو کاسٹ ہے اس میں بہت کم کاسٹ ہے، یعنی بائنگ اور سیلنگ کا جو پرائس ہے اس کا ڈفرنس سب سے کم ہے۔ آپ اگر کسی جیولر یا صرافہ بازار میں جاتے ہیں تو ان کا بائنگ اور سیلنگ کا جو ڈفرنس ہے پرائس کا، وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری سہولت جو ایکسچینج پہ ٹریڈنگ کرنے کی ہے وہ ایک سیف کسٹڈی کی جو سروس ایکسچینج پرووائڈ کرتا ہے، وہ ایک کافی ویلیوبل آپشن ہے، کیونکہ ایکسچینج سے ہٹ کے جو کوئی اس میں بائنگ یا ٹریڈنگ کرتا ہے اس کو اپنا سیف کسٹڈی خود رکھنی پڑتی ہے، یا اپنے بینک کے لاکر میں رکھیں یا گھر میں کسی جگہ رکھیں، تو ایک رسک اس میں ہمیشہ رہتا ہے۔ یہاں پہ وہی فزیکل گولڈ آپ نے ایک اچھی قیمت پہ ایکسچینج سے خریدا، ایکسچینج پہ ہی آپ اچھی قیمت میں بیچ سکتے ہیں، اور ایکسچینج ہی اس کی کسٹڈی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی منتھلی انسٹالمنٹ کے ساتھ اپنی گولڈ کی انویسٹمنٹ کو اوور پیریڈ آف ٹائم بڑھانا ہے، تو اس لحاظ سے ایکسچینج کے جو فزیکل گولڈ کے پروڈکٹس ہیں وہ کافی موزوں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ کارپوریٹ آرگنائزیشنز بھی ایکسچینج ٹریڈنگ سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکتی ہیں جس طرح کوئی انڈیویجول ریٹیل انویسٹر ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کچھ ذرا ریگولیشنز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، جہاں تک کہ اپنے فنڈز کی انویسٹمنٹ ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو ایچ کارپوریٹ کی جو اپنی پالیسی ہے، جو ان کا بورڈ ڈیزائن کرتا ہے، ان کی کوئی انویسٹمنٹ پالیسی ہے، اس کے مطابق وہ کمپنی ایک ڈیسیجن لے سکتی ہے، اور جہاں وہ دوسرے انسٹرومنٹس میں اسٹاک مارکیٹ میں فکسڈ انکم سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں اپنے فنڈز، کموڈیٹیز میں بھی کر سکتے ہیں۔ کموڈیٹیز اگر ہم باقی دنیا میں دیکھیں تو پچھلے 10 سے 15 سال سے اس کا رجحان زیادہ بڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ زیادہ آسان ہوئی ہے، الیکٹرانک ٹریڈنگ، ایک کموڈیٹیز کی اویئرنیس، کموڈیٹیز کی اچھی پرفارمنس پرائس کی وجہ سے وہ اب کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اور کارپوریٹ ٹریجریز کے ریڈار پہ بھی اب آئی ہیں، اور کارپوریٹ ٹریجریز جو ہیں وہ اب دیکھ رہی ہیں کہ جی کیسے اپنے فنڈز کو کچھ حصہ، اور وہ زیادہ حصہ ہم نہیں کہہ رہے لیکن تھوڑا بہت بھی 1 سے 2% سے لے کے 5% تک اگر کموڈیٹیز میں ایکسپوجر لیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کارپوریٹس کو اپنی رسک ڈائیورسیفیکیشن، جو اوور آل انویسٹمنٹس کا رسک ہے وہ ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے، بیکاز کافی حد تک اسٹاک مارکیٹ یا فکسڈ انکم انویسٹمنٹس کا جو ریٹرن ہے وہ کموڈیٹی مارکیٹ سے ان کورلیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ فائدہ اس کا ملتا ہے رسک ڈائیورسیفیکیشن کا۔